Abongari andisava na daka nzima ndo wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ngalizi watukufu wahe ze radio mbali na mbali waswili zembawa za matangazo ikao mdomdunga wakati unu wa Komor haidi vani kaundo mlio na walio hundaniru walio honze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamara yane ngamfikiri si tsawan jitekeleze haruma ye dossier ya gouverneur Abdou Salami Abdou ikao wa Komoro wonsi pia haini mrungu juzi so kaiba ye dossier ya gouverneur evanu ngio daraja hindini kanzani mwishelezeni au kaya gouverneur Abdou Salami Abdou gouverneur ya Élysée wa Harmalesi wa Danzouani en 2016 ikawe mandaha heiladhimu ikaze kifo mahaujao hahabsiwa rangu de mwezi 25 ya Oktobro mwahaziwizi 2018 ni juge d'instruction ikao hanikiwa ya dossier ya hahe ne mahkama ya Komor wakati kao wamtuhumu na zitendwa zinji minhum mzingaro na mkano batsina nzia za haki wa swilaha mtaho utsambaza wadzima wahe masiwa munjilio wandu batsina ruhusa. Almuhimu baada ya dossier yanikwe hakimu huo hafanya hazi hata riwaswidi ikayande mwezi shenda ya Septembro mwahaziwizili na kume na shenda ejiji huo hamba ukao mjarada wahusu ya instruction umtsansa huo wahe ya dossier ya gouverneur Abdou Salami Abdou uhisa upando wa hahe harandehin rikoparwa ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État Ramweja na maintien en détention ya gouverneur Abdou Salami Abdou. Skotsane sheleze wanrikando warungao nano wajuri lunga ya ukaya gouverneur Abdou Salami Abdou katika oha placé wa en détention provisoire ye mwezi 25 ya Oktobro mwahaziwizi 2018 hakana mezi mine juge ya ufanye hazi ya hahe riwaswili omwezi wa Fevrier mwahaziwizi 2019 simsezise ha demande ya mise en liberté d'office ya ukaya Dr. Abdou Salami Abdou ngujihundo harumwazifunge batsina ruhusa ya juge yabo ye mandat de dépôt ya hahe ihisa ye juge kajairo nouvelle tikahumtsaha ya mrebonze ya mrekuru wa ima juge haharaya yabo hakahuja harma ye ordonnance ya hahe ya le 9 septembre 2019 ike abungujira trape ike abunguju ya corrige ze khalati za procedure kaundo za jiri sha ngasi harma ntikao izozo ntipi anga jozi biri kabati majuji walogo juu wa sanctionne e majuji walogo ntiwambie ntinde na mnandwa kufanya awenge aba hao muhima rono dokaya gouverneur Abdou Salami Abdou hukumlwandi haukaya banu baada babula instruction wo mwiso wa instruction dokaya yemru hafanya rongo ngodo ya hukumlwa zozinji hauzonchashi shangodo ya hukumlwa hauye mru kajafanya ndongo ngubuliwa ya kebonzi abasahar mwaye kayinu ya gouverneur Abdou Salami Abdou ze chef d'inculpation zenrongo ya tuhumi wanizo nusu ya juji hamba kajazifanya mfano hindini mfano ya juji hamba ukaya kajawa mru
ye juji hamba ukaya kajakana silaha zankodu shangu mbehede ya hukumu harume mahakama ya surte ya hedaula hasibabu ya ukaya fanya bunjilio batina ukaya ruhusiwa ngumbeo hede ya hukumu hasibabu ya ukaya hadanganya au hakahanza ya danganyo uwazima wa hensi zoni zonongo juji hamba ukaya na veo hede ya hukumu hizo sha basa we juji ya hamba ukaya nende ya hukumu abo wanduso bakishe namna inu ngamambo tsinde namna inu wanduko bakishe namna inu haukai code de procédure pénale yonesa ukaya ikayanga mru yaliyo mfungeni yaliyo en détention eke juge harande ordonnance ya hahe ngeladhimu haruma muda wa mwezi ikamsuji trompe ngeladhimu haruma muda wa mwezi ye mahakama wa siege ili ye mru olari jokaya hafanya shetendo ashila ngubaki prison ba hafanya shetendo ashila hawiye mahakama wede wa bemro ikaja fanya shetendo ashila yabudiwa shatindo tokabwe mrunge yabo na toba kitijao yabo joka mbesesi dhulumu ikawa wakati nafanya wa msafara wa hujanzuani njeni unanene client wa hangu Dr. Abdusalami Abdu gouverneur wa Ishis wa Shamzuani ya dhulumiwa ikatarja sana raihansi ushahidi wahezenongo zinu wanu walone nsideo waelewa ukabanu ngari wangalia zenongo zifanyishi hawanu na banu ekanga boma juge wasoma sharia washirumiao yabonga boma avoka ba wasoma sharia washirumiao ngwajela zenikoli rahenda ekazo tofauti hemadzina shazo nyitsanganyifu homsomo haukamono juji ngujuo hajaka avoka nabo ngetsuko humladhi muhindi ike hafanya hazi maha fulani ya ujuji riwono avoka ngujuo hende haka juji ingetsa hindi ike hafanya hazi maha fulani ya avoka she sharianda shilawisho karna ujua mimi leo ngami avoka zangu nsomba Mwenyezi Mungu nikejuji harumwe sino ekande na mnaze nongozi dio shay jokiri usiku ekaze nongozi badili nambe bon abahamu nzonena ke juji kata ihonja zimwa na toro halafu ikasade hula yabon sina ka umunda mwana ama juji ujoka hunrenga ikanja kusudi na heda na wana mbuna musanongo nsina ka umunda mbujoka na bakanto kensi banu do na namnaje mrako kufanya hazi haukangu estime wo ngwa estime ukabo izo ndongonzi juwao yonde namna bokoba heola juge yalo juge ekamutsa ho ya avoka sisi ma avoka karnako jarmamba kansoke nsi wone namna jemra fanyo hazi hahindri ngarlekeza okaya ngujuo ukaye hazi ufanyishe hana namna kaga yawe shabakisha bo hindri ngondo wa changer etiquette kudoka nsi hula werenga decision en tant que juge kwamba ngo sauje avoka yabongo johunu do sheleziza mibani zilifanywa bana mweshelezizo ke sharia shabano ngo fulani shayure ngo decision des juges konde ngo decision vangu mimi katsiro hamunu mfano tsende hula yabo wala juge ya rohamula jahunu ngo kwa jaba haja ne sheleziza vangu mimi mrenge decision donc mimi ngamweshelezizo ya ukaya leo wa mahonsiwa wa Dr. Abdusalami Abdu uharuma ya procedure takriban mezishenda rangu ye juge d'instruction ya rande ordonnance ya hahe ngamweshelezizo hairande le 9 septembre 2019 ngasi leo le 4 juin 2020 na mwaze yabo muoneka mezishenda rake jatimu yabo yoti sharia tena hauke sharia shamba ukangela adhimuo harmo mwezi antuka ye mahakama yafanyishire ngamwelewa baisha sisi ngaramboke mahakama yaliyo harma sharia ya kansi hamkonti wa sharia yini ambao cour de sûreté de l'état rangu ye loi sur l'organisation judiciaire ya rengwa banusi juhatu en 2004 ya wonesa za juridiction zi rengao hukuma harmwensi ya hatu shangar juzamba usikundwa jina shay muhimu ndo ukaya ye mahakama yayo wako yafanya ndidaula yabo ngamparo i wizara ya mahakama
ikawo ledzina lahayo shi arabu yo hamba wizaratul adl. Al-adl kalima al-adl wo kamna do halifa sirishi komori mrungu jo hamba ukaya al-adl wo ambese usawa ikanja diwaza yani o domstehi ze haki za wandu ti hukukul insan do tokaya vake usawa al-adl usawa uadilifu shi komori. Halafu amparo wizara hiyo wafanye hainizofanya hata ya dosie ya Dr. Abdussalami Abdu ihukumlwa ye juge harande decision hahe heni namne kaundu ya randewa sisi lewe shorsa hao ngar sahao ri hukumlwa awenge munguna jailie ike ranguleo bativira muda ujuka wa haku ya serikali ikakwasina mapesa yopange prose hiyo nwakera di warsangise na wakaze ukana mje msaidie bakarsina mapesa jabo ratoa mapesa Kenneth jabo batola mapesa ya nongoza saya na wambe ukanga sina wandu walo prison kartushindala wa hukumu baho pangaze mahakama hizo nganzo mapesa no karsina mapesa wakomori na saidia ngarjo saidia noye mahakama yanu yafanyishihe shahore ngamduri mwehensi haruma detention provisoire na kabati jujulo na hazia ufanya ngarambao trop c'est trop yode mana boko ngamu mrengoni mke mashahidi wa hangu wahambale kalima linu na uomba Mwenyezi Mungu ike wandu walonensi ya hatuleo zenongozo wazishie waelewe ya ukaya yemfale wote ndem famaudu eka Abdussalami Abdu Dr. Abdussalami Abdu nge ho prison leo karsu jwe maudu joka ho prison do donc rijo hanza nangar parao womhimisiwa hauharakifu wahe prose ya Dr. Abdussalami Abdu ili rije rijue rabona kweli ili rije rijidafimu parce que bani yonyangu horenga wandu wafunge ekando ufunga ba ranzori funge yonyangu haku shabanu ho ufunga ba mahakama kwanza wafunge yoyo nziro hakawungu tsaho yake na nyishahidi nge yafunge abenge na ribeho mahakama redere rajulo ka banu zero ngorafanya kweli zinda zinza bana hukumulwa hizo yabori fungwa rijokeri fungwa muda hindini hauren rajulo kaza ngozi kabjazifanya rirwahur shaka itsi haki yawe hansiwa henamna yini hema kalimayo ngamjo mshukuriani umjuhani na uomba Mwenyezi Mungu ikanga bo suala ngamjo lijibu iliri rensi wa Komor wa ishiliao haini mrubahi yajifanyilie fikra ya hahe uharuma le suala lino. Kamalali kana lonjo maître ujanzwani madali halo msafara wao kwa hususan dermo vande wa Dr. Salami kwamba wao ni mdai wa haki wao waje mod halo kwamba wao mdai wa haki waje wa rais mzamani Sambi yema fikira yema suala balor to kwa obligation kini ria bordia manga mana siku za mwisho zingani walongoza ya kulibira to venza December hali ifason awi namna Sambi yani atrete wao ngazija yani harma shivalio na Dr. Salami hadi sasa wa au wa wandu wabumba wa uhairi mbavi fikir Kamal beseoni shidianadi nso aminu kanga bo farqa so aminu kanga bo différence entre les traitements il y a réservé au président Sambi le traitement il y a réservé au gouverneur Salami amjelezo lukaya wo ili henimrunge harma prison annexe yani gouverneur Salami kati koki président Sambi kati Moroni prison haini mrunge harma prison annexe ya decidewa ne serikali ukawona mwensiho wona mwensiho point ya bili wone soka kabasi difference harma traitement hao haini mruhasiwa hafungwa vatsina mstehi ze haki za sharia ikaundo shirumishi hao botsiju hatu point ya raru wone sauti sena ukaya kabasi difference harma ze traitement za hao haini mruhabitso muda wa sharia wa ufungwa provisoirement kabati mruleo ya hondrana na zifungo
shangwa au mfungeni ambese à la limite ngabo na différence mtiti haukarangulo 9 septembre 2019 vatola ordonnance ya tilo harma ye ordonnance de renvoi et juge a ordonné maintien en détention à Salami alors que rangulo 20 avril 2019 Rais Sambi kabati décision a ordonné maintien en détention ya har abanga moi ambese harumiro ambabe sharia ambeshe shi homorumishia wala nge harma udhulumifu wa sharia. Maître Tkanzani jua ukaya mara ya wengi wakawashaisi wakati ya mwishoani ukaya Dr. Gouverneur Salami ha tawa kati wanusiju na leo hakikisha ukahukoja mwone na mnekaundo yalio mhadisi mbawe neklia wao zinu zikazija bahari ya shanje wa makazi umalani yakafungiwa tsindiho yalio avasa ambesende mana ndomba hatawa ezengo zinu kweli haundabo yenge yabo kati yabo marhaba yonjo hambia wandu rishidia au wajo rishidia dokaya Gouverneur Salami rangu ndo wakati ametewa en détention provisoire habitinti hu ndaru waswili ne harmwe brigade ya gendarmerie ya Hombo Mitsamidi baada hayehansiwa uhama halaika ondo yalio hata leo mimi tikahumona en novembre 2018 na mitimono yao timono en février mars 2019 timono yao si homo huja hunu si jaleo si mhundu yao abamhakikisho ukaya hata makazi obahanuye hansiwa rangosku ya roho gendarmerie ama connaissance kaja paro badili ekanga bwangu we hantuka Gouverneur Salami ha tawa yo ça n'engage que chez ibio wallahi zabenuha nge ubahani kaundo ya hansiwa na sisi sio radio Hanza ya hukumlo. Maître Mwisonvani persona sur internet mabarua ya zingao bali wamoja riri ono kopi wamoja ontra sito minamna yale yani do client wao ancien mmoja wa asili bwana Sambi iliomba wakatunu afanya barua ambilishalo rais halusi kubali rabuzi mbalo barua sahihi afanya na langina tena dalo zongulia wabilishia batonier ikomba wodumu wanyu wa wadai haki halus confirmer abuzima mabarua yo maili yafanyishia na faidantini hususan harma ya vili ni de muito meno muito pare yani waehutaha amba de batonier mfano de arengezomana yani hakiza yani ajitamke harma zo ikomba de zimpara leo na faidantini mwili ndio harma barua ikomba de Sambi au waya client wao wavilishia wazali hadi ni msijito harma mahakama mngi harma siasa auji. Marhaba Kamal amfikiria ukaya rangwinu mahamili na mezi Rais Sambi yalio shivani mimi de wahandani na shemeza na hamba ukaya yinu ti aferi ya mahakama yinu aferi ya siasa awenge barengwa ishombo shambao mahakama shiregle aferi ya siasa yoyo kiri haruma uhayati kabajaka namna yambese ya umwe hansi haruma residence surveiller angwen suila hata leo adabede bajuso dossier amba namrengene dossier nutsena mwambe banu hahibi banu haraba banu ha korompewa banu hani kwa bahshishi nobora mwehensi prison hata zona ukomo zendinga zinunkonai pisko kabatsimba urongozi ya husu sharia istehilwao bal hata wasuli daraja ukaya juge aramtsaha ukaimro inge mwade rijo hanza umruhusu yende lapitali ye juge hakubali kajaona maslaha yari notifie decision rihunru ke japaro hano au yo yandrabo shakar japaro notifie loyo kana mrengela decision moitsaha ye mroine de lapitali na ungiyo
rangu le 2 janvier 2020 yabunga mona utukivu no mtumbo mpaka wa mahakama mai beshere zamba gazambo ngarde yao vanu harumwensi inu haini daho la hensinu na haini mjinoke mhunoke mtiti ngabo wandu wasoma yabo ye ngabo mzima harumema konseye wazali ulo ihone yo hamba ukeni mru na parwa hele dzina la hahe mwizi na parwa hele dzina la hahe la wizi ye mlevi na parwa mlevi yaweke basi na mahakama mema ngardu basi na mahakama mema sheke mahakama ngayo mai ngardu ngayo mai ombe Mwenyezi Mungu yabadilihe haureje harumale swala la hapo la hukaya yabo izo kweli bafanywa barua ngamu confirme uvan ya ukaizo kweli Rais Sambi hamwanzishia azali liwaswili haukali ni kwa mrende nilo na hamba haliwaswilisha kaljabira postu kaljabira vuanyirwa jina itsondo kali ni kiwa mru yalibalie na hamba haliwaswilisha yababa ikaido mkini hauka kaljawaswili yo halatu ya hahi hamba haliwaswilisha shahamba liwaswili yabo eske sisi ngaroho harmanzia mahakama hamba uliwono harma internet ikauli wono harma internet ndawo wangalie usome uone ika Rais Sambi hamba nguro harmanzia za mahakama hizo hamba uka il n'a pas peur de la justice, il a peur de l'injustice na bona mfikiri hama upande wo hakana haki puisque les woson tipanga kubalio ka il fait l'objet d'une injustice patente kuvungua barua la vili le barua la vili tijohanza ni corriger ngo barua la vili alanzi hati Rais Sambi le barua la vili la beshi wa bâtonnier et alanzi handami en tant qu'avocat simsezise et bâtonnier de l'ordre des avocats madame awuo de chef wa hatu uharumwe hazi ya hatu ili nimonese mihima ya kihazi mbio niyo iyo ni namna zenu ngoza henda shianzi barua ile ti Rais Sambi Maître Tkanzani juwe harumai hazi hanyeno wone sabanu ka bahati kartina mahakimu waju kuma wansinenge babirnai ngwawo shaye Tkanzana bermensi hatu ngasi wanachama harumati zindwa jinekao ngwaste hiyo mbavize haki zinu ngwazi onesao hena mna ngwasana wazionese hena mna lazimu yeba kamtina shwaba hashau reje harumazi daula hizo hozensi hizo mawaonese mihime kaudu mrema one makati anorma edsi wana mandhimti kwa tsanu hambi uka harma oandro walio harma zensi ziko hamba union mfano karenge union européenne bahia ze justice nationale bahia ze justice supranationale nganzao buranya wansi fulani ya Europa ikayao huende harma ya mahkama hensi ya haho ngotsa hujwende harma mahkama ya he union nganzao utimizi ze voies de recours harmwensi ya haho mrukaji ashilia harmwensi ya hahe yahenda harma mahkama ya bavu ya hensi ya haho kujatimizi ya vili abesenga mweshelea onro kabla he kampanyi sizamba haruma ye l'hôtel ya Mtsamdu ya ukangabo organisation mbili ngabo ye comité international contre la détention arbitraire ngabo ye comité africain des droits de l'homme ils ont ngarabo izo juridiction supranationale wawili wajitamka waonesa ukao mzingaro wa Rais Sambi kaujadunga sharia anangalia dhimo ya buliwa na kijatsongeze kesi serikali ya Komoro walio wambulia abenge yabongono ze kote zo mbili zihisa zivirwa sha ngabo bahanuko ko raha karsina zofanya parce que raha Rais Sambi jaka hukumulwa bonzi karna udware de boju wala karna udwaro he harma insino abenge abunga sinele tora moilo Maître hana hakiki tushindo rambia ndini mwitu menu harma barua mwanvelishiado azali leo parce que nsona maori sirge marangina sona maori mlawa harma kadri yani ya justice mana tini yani namne komba de mujitamkao na zintongo komba de sijiro sanyi samba kawasta wa mahakama manata shoiko mbali mahakama kakubali jula makliani ni kesi fanyishe
donc yani hali façon tomoleo shaima kama na namna mwenrao mbeli mwesia sarana ma kama kaisi na uputu no besina relekeza baro ngozia kamali anzoele ukaya karjenda mbeli harumasia sarrensi mahkama ukabane mahkama yositile rahenda ya orijilwa Rais Sambi hadeside yeye mwenye yarongowe yamwambie azali ce qui lui est arrivé. Iyo haki ya hahe. Mimi en tant qu'avocat tirongwanda mine client wahangu rediscute haruma opportunité ya barua hiyo. Shaye mwenye hauno maslaha ukangela demo yanzihe. Yo kajaka uyanzihe de yambe mahakama nazie. Mangoni mwe hamu ya hahe. Ndo uone sasa injustice yafanyawo objet na azali uone ulio harumwe presidensia hensi ya hatu yawe yende yadio sanse ya garantisse et bon fonctionnement ya his institutions. Donc uhohenda hiyo ndo uone sa ukaya wewe garant amurengo a témoin ya ukamimi je fais l'objet d'une injustice. Izo ndizinungo zanzi wao kajenda mamba ukaya nibulie kajenda mamba ukaya nisamihi kajenda mamba ukaya sijatoba kajanziwa na mwende mwangalie barua hamwambia ukaya je vous prends à témoin ngami victime wa injustice wewe ndio ulio garant wa he bon fonctionnement des institutions et kama ndio usome barua hiyo besengo jordunu selsu ala jinrojina donc kwa sababu rasule ukaya karjaroha na penchant sambika jaroha na penchant ya ukango nende ambe sijatoba rangulewo mimi nsina mjumpa rohamba kairuni bule banu nitawene nzangu kajapa rohamba bahana akauhamba izo ya enshio en tant que citoyen wa hensinu ya ukezoni enshio zinsino ngobo kwesta ikinzienshi eke mahkama ngafanyawe hazihai basi maître Mahamili rangudu ngao i dossier ya Sambi na Salami be hususan narangalia ya Sambi mana sikimba zuzanye se hauna kai si haya zitona zo pesa lazima mkinishe kama matuzini senda mbiombio be usensi ya bahati ntini yani harma mlao haraka au harma mbakishivani wa Sambi yani uvandentini de uona umbadulio haraka basan kama holo zintu halo zintu uinjeza metra rumayo ebano rais mzamani akashimezi zowa de swafe madele mwana mazamba bano yaba hafanya kerimba bi habanu dela hawa wiyongio hena mnatoka amjwadisa harmali la haho mwambie ukaya hawa ya suha ya rais Sambi ilekele ya mbabi par rapport ya hena mna akae tabibu ya ka mshangavu haku ke ani ntina usubutina nde ukaya kati mwade shama zona be ukaya namna ya kaheno siku yetu abibu ya kauparo ehenda hiyo tinde namna aliyo leo izabili harumali swala lao kama lao ka eliyo na bahati la hivi amfikiri nganzoni kemi mgangi hauni kemi magicien ko hambio kailo na bahati la hivi mimi en tant que juriste nienshio zonienshio ngamwilo na bahati lo bakisha harumwe situation de statu quo dokaya tibuliwa l'histoire nous dira si kafaransa en février mars 2020 batola ordonnance ya so communique wa kahunu pia washemeza Sambi ngondo ya hukumlwa abu ashrafi katubewa fulani katubewa samba na mrensile fijo basambira haka twenda hukumlwa yekirtasi hiyo namna afanyiwa yueka hambe dossier ngebeshwao procureur yende ngeni kupara requisition zahahe basinga mwambie nukeke affaire ya Sambi ndo hukumlwa haraka dekara do fanyishi ha audience le mois de juin et quartier juin amwambie nuke dossier rangu février ya hendo ha procureur hata leo arahake ya shinda reje juge abungia ko mbaki ho prison yoni ono kango na bahati nyinjira hanu mroho bonzere yo haukaya horo habonze o ushashira dime dossier hukumlwa nangamwelewa hame mahakama ngo afanyeni zofanya mwiti hukumlwa eza barindri mimi ngamjoho kaya mwangoni moziro ulone mahakama leo wa utsaha dossier ya Sambiti hukumlwa mdukangwa doka wa msiha batina nzia ya haki na kwati na ushahidi wa ujua yafungishihe parce que le rapport Yazul Kamali ne contenu hayo c'est du people c'est du people
kabazi hatamba veracité harmwaze nongozi la lewe mahakama re juge re procureur kabati mro alona ba ushahidi ione sawa ka sambiha ni kwa 105 millions au 130 millions kabati mro alona ba ushahidi ione sawa ka sambi harenge 200 millions kabati watia la charrue avant les bœufs wa wasili daraja uka ils ont cogné le mur kwa tujua wafanyeje shangar lindia hokandra bozi hanamu iso no atowe dossier ni hukumlwa si shonisho la johanza nyinyi mwishiria watangazaji na mwabi walone mahakama kwa atowe dossier ya hukumlwa no anziheni wanzi hao hukumlwa rede renda hukumlwa shakabati ushahidi donc para vasani i dossier ni citoyenneté économique para yani kabasi rien yafanyishiari vafanyiwa instruction sija vafanyiwa instruction ye juge hafanya instruction ye juge hamba have dossier ya hukumlwa mimi récemment timbesha reketi anonlio hairejete welewa timtsaha ishili wandu fulani walo harmo dossier hiyo ye juge kaja paro kubali ne formule demande sambafanya zenongozinu ye juge kaja paro kubali rangwe nsundo harmo dossier ya sambi hata leo ambese kansuji trompe ye demande nzima na ifanya kubaliwa nde ya mwiso ino ifanya tu notifier ordonnance ya husu walo mwali ala demando la pitali ya kubali ambese demande atunike ordonnance chaze demande na fanya zonti pia ya rejete yetonike ordonnance amumshukurio yinu ya hamba ukanedo la pitali haonoka ketima surahanike ordonnance hazingara voilà Maître Skanzani jue harmaize dawa zinu ikaongo nizozo mbili dawa nziro na wakati mziro harmoensi namna hiyo kabati mbaharara mbavibe na hapo neze fami za hondo anukana bese ezenongo zisazi msohani rawereze fami kamna ko shida mziwanilie hawanu yeto mangi yo yokiri harma mahakama wakati ziviri wakati elinu andu arange muda ilio jambuze faida sasa hizo bese wodona mbabize tarehi Marekani paplitaria qu'il y a 2 mois mfikiri ngabombria vita 24 ans kaya memoria yangu njema ya prison ya inocentewa nabo haka hafungwa dahari yo sikanzima izo zinji hunu hatu ngabwandu wakana dossier nziro rahanami haumi mitianshi dossier za fukanyangu mbali sinasubutina be rahana onrochina eh bien ngabwakati il suffit de rien ilimri aonese ukaze ngozira zila tsindizo na mahakama wahishilie vanu ihamuyo rolonio dabu yaka ranguba la hatabanu raha wanu walone mahakama kwa jaona masubaha warenge decision yaze ze dossiers za hukumlwa ngwatingudo amba ngwadezi wao bawo sheleziwe sharia bali basi sore ishore shelezao ni sho wasoma na soma enge huzo shirumia wallahi kana jujana be ukasharia shiru arilo amsamboza barinri buko hushistehi namna ujoke sharia shisho stehilo yonde namna bangu ujoke sharia shisho stehilo ngo to stehi njajo jana be ukashiru arilo mana nambo shiru arilo adabo to stehilo bas donc upande wa heze famille upande wa hangu ambese karsina choix parce que ngasi haruma mwendo ikausitindera u decide ngare desi wao ngasi na mezimi njiri da hiyo kangena hukumlwa no katsushida zafanyishiha na yode finalité ya hedi procedure finalité ndiyo ikanga bozodera hukumu na ndera hukumu kazi tufanyishiha Maître mkini so kurbia umiso ya masala na tuvenza urambie vani maître mba ranguli hamwe dawa ini to paraleo vanyengi ikomba uzenshi vananyengi ikomba uzimaizi msikuza mwiso zinvani riskia harmaizi réseaux sociaux na mavareni amba voix juge yani le président de cour d'appel atolo harmaizi vamana zae nesrongo shidia mamkinishia zozrongolomba diatunge sato latimiza tunde sabe mkinishia voix mparano na dossier kaomba dozi tafingo wawe nzitsonchini dolo na hali kono sona harmonizia yo ajamba isopureke mba hadisio ya vavo au zoe kaomba natumulo na zo dazi fanya mfano zisi ruhusu arengewe anzmores si johanzambe sele swala hilo nsilijibu haukan sina maarifa sina maalumat harumale swala hilo mimi tiono decret
ya roha ya hamba ukaya ze hazi za premier président wa cour d'appel ya Moroni zikazi wa kifu mbese vale decret roha le 28 mai mbese haumsujua. Donc mimi sindena mnome mimi sindena mtoa nsujwa za badani ni anomewa nsujwa za badani ni atolwa sijyo mtsahani mkeradi nsinjia ndongo nsozi jua nsijyo jatsambwa samba ndongo nsozi jua na nibaki vanu ikaundo ndio harumaza kuikaundo ndonizo be cour d'appel yani harma jarada dawa ya para cour d'appel wana fuvu ya lazima radi harma kadozinji cour d'appel ya Moroni wajitamka harma dossier sambi surtout hususan ngo za detention mwongoni mwa decision ya roha ya mwiso decision ya roha le 5 mai 2020 ikao baada na saisisse juge en mise en liberté d'office ya ukasambi hansi warangu le 20 avril 2019 vasina decision ya mahakama sijuanza mbulie eh bien ya juge haraya tifanya appel ya chambre d'accusation na wensu yo yeye hata president yao kajaka tolwa ya chambre d'accusation confirme decision hiyo abunge yao rifanya pourvoi en cassation ngarli biao lijue jomkinishia Maître swala la mwisho la hangu tsanza njue jana haujuzi riona na baadhi ya ma prisonniers leur maintien hatu yenu washemeza wao kaya ize prizo za hatu ngizo na uziro hukanga bwana watiti wasuti mumaha wafungwa wazima na wandika warahitswa wa viole ani ima prisonniers wakawone sofujari kaondo ulio armaze prison wadayuka na ilazimuzi hanyisi wazike tofauti mwanafungwa mbali mrumdo hazia renda na yeye afungwa mbali nyinde mamuda yo haki wa hensia hatu izango zinunga mzirengao jeho liho nyinde mdaifio hamudeli yao wanrone zitando ziziro en vue mbese abo juzi kaula koki yo kado yangabe woshi ale swala hilo mimi personnellement harma mipango na kaifanya la Baraka FM rikahamba le suala la husuze prizo za hatu no mbihanyo baina ya hoa na watu timumaha no wandu watimumaha no mbihanyo baina ya hoa ndu warahitswa ne mrujoka hibi zenongozori za bahata sharaha Mwenyezi Mungu kajarnika bahati ya umunda serikali waelewe ya ukabale kamru hafungwa wala mri aredana ya sahwende atubisiwa shaula timri ya sahwende ya lelwa delinquent naba haze prison za hatu wa usikitifu ngabo wandu ko mru hafanya mnetendo mtiti wa mafitsi ya kauladi mwambese enge hatuka hare malama ndahenzahe ya sirdia mrejei hende mahala hamandi ho hende hasomwa taratibu zirojina omwiso harende ha delinquent recidiviste. Donc hiyo habari ya politiki ya daula do wala dimwaone ya ukaya evanu dinamna yenu hatandi shahama dinamna sokra mdowi abo filosofu wa Shifaransa ya rambia nekeze bokamal hamba ukaya l'enfer c'est les autres wakati yaonese kati ya lewando ya ukaya bon sisi lewambe sika zarihusu walandu walo harume tambu tidiwaza lezina la filosofu huo Jean-Paul Sartre fikiri bala sha zo kazi yarihusu wadiwaza ukaya wavunza waze nyumba da sisonti pia wamenyela wao wana da sisonti pia shanga bwandu ko bese ikaze to manazi waja wodiwaza ukabala usiku ngojo kola murohe ne kauroha kutina haki tena ya ula umru haukawe wewe isahwende huono rambiezo wafanya nge nari umbe Mwenyezi Mungu hizo zibadili zikunde wangu wajo zibadili ngasi na penser swafi ya wandu walo prison na mne kaundo hansi wao sha Mwenyezi Mungu jelia zibadilile na umshukuriani jitihadi kaundo mwaifanya Mwenyezi Mungu ajaidie ya information ni vile walo nensi waelewa kanga limbia ho harakifu umhukundo wa gouverneur Salami na rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ikawa decido kama ndo mhukumu na rivezera de hambwiri nori joda za hamba ukaya ngabwando ya hanso prison basi na decision madama hizo zitabisha kaza ambapo ziro kweli ana rivezera de hambwiri nori riauni na rende hapa amba nori vire. Assalamu alaikum. Procedure no ndizo mwitanziani ranzilo skila au hataba swala langu la pili bwana Maître Mahmoud uliho wadi muda haki wa Dr. Salami rikanza richuwe aba hataba
ze hazi zao aruma le suala la raru ilongali njiao rais Sambi narjoka rais Sambi ranzido skila hatabaka ja hukumla kabajaye ya rekuru zimbajina aruma upande wahe zensi zimbajina yu demande uonesa ukaini wakati mwa munga bo injustice kujahana wakati kumruja udepase mbavi ezahunu vanu situ ili uonesa zensi zohonze zilo na mishirikiano dawane Komoro. Marhaba Ali Abdu amjwandi sele swali la mwiso nuhambie ukaya Ricard jibu swala hamandi ulo lauzisi wa vanu ni buton ya ukaya vanuraha wanduwe jaka wabiri harumaze mahkama za hensi ya konsidere wani gorlo haruma Komoro rahare jaka artimizie mahkama ya Komoro ze degreza he mahkama yayo abokar sina fursa ya ujuari rohe gonze na ulinesheleze tena ukaya vala haruma mwezi wa Fevrier 2019 wasuilo mwezi wa Mars 2019 kalebeshele la hangungilo jema rikawonesa ukaya ye Cour africaine des droits de l'homme ne commission internationale contre la détention arbitraire wanwa warande avisaha wakahamba ukaya omwehansi wa waraisambi ko jadunga sharia harumwe decision ya secrétaire général mo ministère de l'intérieur na izoka jatsongeza ike ye serikali ya mvu igozisha mvu ilo Komori wabuli wandu wao harumale swala la vili la hukaya e plainte ya gouverneur Salami contre wandu wa mkaza zenrabo za hukaya haka udistribue armo msirjua juma msamdu fanyishia haukeja fanyishia ye mwana Abdulatifu kajanambio kahefanya shanga nzo welewe ya ukaya ye plenti yo rahake sina muda yabira wa imma mimi ngamjuziso ukaya eskivayo ndio opportun ya ukari ifanye makati ya nurlo nayo nsujua ngasina takriban mahamiraru rijoka ujua rambe zenongo hizo ye mahamiraru yonge joka hadi sandi mahamiraru yonga mfikiringa hadi sawa le 9 septembre 2019 ndo siko juji ya kane dossier yinu ya hambauka katumbe hasalami ya hukumlo ukaha kana bunduki ya bonga sina mahamiraru rangulo 9 septembre Mwenyezi Mungu jorweshe afya ya jailie rihunde khawaswi ya ujua rifanye mashtaka yayo hauka Mwenyezi Mungu harbadilia ya mahkama hinsi ya hatu yende hadma wema hamwiso le suala la kaladungabo tsiridiwa zawali aba asango fikiri hindi uliho ne dossier ya gouverneur Salami hataba juge yatimizize hazi ichuo kumlanga ongo tukabungia procedure hindi kabati procedure ya udungia haukabanu rangulo 9 septembre 2019 ye juge yakane dossier hiyo ya rende ordonnance hiyo ya kisharia yo hamba le juge de saisi yabo hata demande nsiwa ujuani beshe juge huo yabo abaishon linda ongamlindo mahkama ya aje ya hukumu ye mahkama ya mbano dossier ndia hukumu lo yo para cour de sûreté de l'état yo demana na hamba ukekea wandu walone daulale okwa sinema pesa ya upange mahkama ya jwende no aritangise si wa Komori bari tangisi wa harumwe keneti ngabo atangisi wa harma ndongo za satena nobo rai mahkama fanyiwa wandu watse hanswa prison hanzia ya tudunga sharia yode mbabi njoshinda nabe kabati ba hanove ha demanda kabati mrobe shwa demande haini demande jo kahuja ngejohe arme mahkama yawe ya vumbulo amobu Mwenyezi Mungu keti jibwe maswala alim tukufu shukran.